আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যথারীতি আজকে আরেকটি ইসলামিক সঙ্গীত নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। সত্যি কথা বলতে ইসলামিক সঙ্গীত এবং ইসলামিক শেরগুলো শুনতে যেমন ভালো লাগে, গাইতেও ভালো লাগে। আজকে আমি আপনাদের সামনে আরেকটি শের নিয়ে আসছি, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। तकबीर में कालेमा में नमाजों में आजा में, तकबीर में कलमा में नमाजों में आजा में, हाय नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद, हाय नामे इलाही से मिला नामे मोहम्मद। फरमाते हैं आदम को मुझे खोल दो तोरी में, फरमाते हैं आदम को मुझे खोल दो तोरी में, लिखा हुआ तो बाबे मिला नाम मोहम्मद, लिखा हुआ तो बाबे मिला नाम मोहम्मद। हाय मीम महबूब मत लखा इशारा, हाय मीम महबूब मत लखा इशारा, हाय फिर न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद, हाय फिर न हो महबूब खुदा नाम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।